ओम शांति 22/3/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे तुम भितर निशा रहिबा दरकार कि आमर पारलौकिक पिता विश्वर सबुठारु बड़ आश्चर्य अर्थात स्वर्ग दुनिया तैयारी करुछंती जहार आमे मालिक हेबाकू जाउछु। तुम भितर निशा रहिबा दरकार कि आमर पारलौकिक पिता विश्वर सबुठारु बड़ आश्चर्य अर्थात स्वर्ग दुनिया तैयारी करुछंती जहार आमे मालिक हेबाकू जाउछु। आज बाबांकर प्रश्न अछि, बाबांक संग द्वारा तुमको कौन कौन सबु प्राप्ति हेउछि? बाबांक संग द्वारा तुमको कौन कौन सबु प्राप्ति हेउछि? उत्तरे बाबा कहते बाबा को संग मिलवा द्वारा आमे मुक्ति जीवन मुक्तिर अधिकारी हो जाउछु। बाबांकर संग आमको पारी करी देउछि। बाबा आमको निजर करी आस्तिक एवं त्रिकालदर्शी करी देउछंती। आमे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को जानी जाउछु। गीत अछि धीरज धर मनुआ। ओम शांति। एकथा किए कहउछंती? पिला मानकू बाबा ही कहउछंती। सबु संतान मानकू कहिबाकू पड़ुछि कारण समस्ते दुखी एवं अधैर्य होई गलेनी। समस्ते बाबा को मने पकाउछंती कि एठाकू आसी दुखरु लिबरेट अर्थात मुक्त करी सुखर रास्ता बताओ। एबे तो कौनसी मनुष्यंकर विशेष करी भारतवासींकर ए कथा मने नाही जे आमे भारतवासी बहुत सुख थिले। भारत प्राचीनरु प्राचीन वंडरफुल अर्थात आश्चर्यर स्थान थिला। वंडर ऑफ द वर्ल्ड अर्थात विश्वर आश्चर्य बोली कहते ना। एठार तो मायार राज्य रे 7टी आश्चर्यर गायन रही। ताहा हेला स्थूल आश्चर्य। बाबा बुझाउछंती एहा मायार आश्चर्य जेउथिरे दुख रही। राम बाबांकर आश्चर्य हेला स्वर्ग। ताहा ही विश्वर आश्चर्य अटे। भारत स्वर्ग थिला, हीरा भली थिला। सेठारे देवी देवता मानंकर राज्य थिला। एक कथा भारतवासी भूली जाइछंती। जदिओ देवता मानक आगरे मथा नुआउछंती, पूजा करुछंती, किंतु जहांकर पूजा करुछंती तांकर जीवन वृत्तांत को जानिबा दरकार ना। एक कथा बेहद्र बाबा आसी बुझाउछंती। एठाकू तुमे पारलौकिक बाबांक पाखकू आसीछ। तेबे पारलौकिक बाबा ही हेउछंती स्वर्गर रचयिता। एही कार्य के मनुष्य करि पारिबे नाही। ब्रह्मा बाबा को मध्य शिव बाबा कुहंती, हे कृष्णकर पुरुणा तम प्रधान आत्मा तुमे निजर जन्म को जानी नाह। जेतेबेले तुमे कृष्ण थिल सेतेबेले शत प्रधान थिल, पुणी 84 जन्म नेई एबे तुमे तमो प्रधान हुई जाइछ। तुमे भिन्न भिन्न नाम एवं रूप धारण करिछ। एबे तुमर नाम ब्रह्मा रखा जाइछि। जिए ब्रह्मा से ही विष्णु बा श्री कृष्ण हेबे। कथा तो गोटिए, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण माने ही पुणी देवता हुअंती। पुणी सेही देवी देवता माने पुनर्बार शूद्र हुअंती। एबे तुमे ब्राह्मण होइछ। बाबा बसी तुम संतान मानकू बुझाउछंती एहा हेला भगवान उवाच। तुमे माने हेउछ विद्यार्थी, तेणु तुम मानकर केते खुशी रहिबा दरकार। किंतु एते खुशी रहु नाही। धनवान व्यक्ति निजर धनर निशारे बहुत खुशी रे रहिथांती ना। एठारे तुमे माने भगवान कर संतान होइछ, तथापि भी एते खुशी रे रहु नाह। किछि भी बुझु नाहंती
କାରଣ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ନା। ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ମାୟାର ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ କୁସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ସୁସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରେ, କୁସଙ୍ଗ ବୁଡ଼େଇ ମାରେ। ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାବଣର କୁସଙ୍ଗ ତୁମକୁ ଦୁର୍ଗତି ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ପାଞ୍ଚ ବିକାରର ସଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ ନା। ଭକ୍ତିରେ ନାମ କୁହନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ 84 ଜନ୍ମର ସିଢ଼ିରେ ତ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସିଢ଼ିରେ କେହି ଧକ୍କା ଖାଇଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତଳକୁ ତ ଖସିବେ ନା। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଶାରା କରିବେ ନା। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କିଏ ଦେବ? ତେଣୁ ବାବା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ଆସ୍ତିକ ବି କରୁଛି, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବି କରୁଛି। ଏହା ଏକ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏ କଥା କେହି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଲା ସୀମିତ ସମୟର ଡ୍ରାମା। ଏହା ହେଲା ବେହଦର ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା। ଏହି ବେହଦର ଡ୍ରାମାରେ ଆମେ ସୁଖ ବି ବହୁତ ଦେଖୁଛୁ, ଦୁଃଖ ବି ବହୁତ ଦେଖୁଛୁ। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିପରି ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି। ସେମାନେ ଭାରତକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼େଇ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ରାଜତ୍ୱ ନେଇ ନେଲେ। ଏବେ ତୁମେ କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁନାହଁ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜତ୍ୱ ତୁମକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଦାତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର କେବଳ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସଦ୍ଗତି ଥିଲା। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ଥିଲେ। ସୁନାର ଭାରତ ଥିଲା, ସେଠାରେ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା ଶୁଣୁଛ। ଏହି କଥା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର କଥା ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଦିଅ। ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ୱାର୍ଥ ପାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ଆସି ଏବେ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ତ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅବସ୍ଥା ରହିବ, ସେତେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କି ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ? ମୋତେ ତ କହୁଛ ଯେ ତୁମେ ମାତା ପିତା, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମରି କୃପାରୁ ସୁଖ ଅପାର। ଏବେ ତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଗାୟନ କେଉଁ ସମୟର, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ ଚୁଁ ଚୁଁ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ନଥାଏ, ସେମିତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁଁ ଚୁଁ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଲା ଅସତ୍ୟ କଥା। ଏଭଳି ଅସତ୍ୟ କିଏ କରାଇଲା? ରାବଣ। ଭାରତ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ଚୋରି ଠକାମି ଆଦି କିଛି ବି ନଥିଲା। ଏଠାରେ କେତେ ଚୋରି ଆଦି କରୁଛନ୍ତି।
दुनिया तो ठकामी ही ठकामी रही। एहाकू कुहाजाए पापर दुनिया, दुखर दुनिया। सत्य जुग को कुहाजाए सुखर दुनिया। एहा हेला बिकारी बेश्यालय, सत्य जुग हेला शिवालय। बाबा केते भल भावरे बसी बुझाउछंती। नाम मध्य केते भल, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। एबे बाबा आसी बुद्धिमान करुछंती, कहउछंती एई विकार उपरे विजय हुओ, तेबे तुमे जगज्जित हुई जीव। एई काम ही महाशत्रु अटे। पिला माने मध्य एथिपाई डाकुछंती कि आसी आमकू देवी देवता कर। बाबांकर यथार्थ महिमा को तुमे संतान माने ही जानिछ। मनुष्य माने तो बाबा को जानी नाहंती, किंबा बाबांकर महिमा को मध्य जानी नाहंती। तुमे जानिछ जे सिए हेले प्रेमर सागर। बाबा तुम संतान मानकू एते ज्ञान शुणाउछंती, एहा ही तांकर स्नेह अटे। शिक्षक छात्र मानकू पाठ पढ़ाउछंती, किंतु तेनु छात्र माने कौन रु कौन हुई जाउछंती। तुम मानकू मध्य बाबा को भली स्नेहर सागर हेबाकू पड़िबो। समस्त को बहुत स्नेहर सहित बुझाइबा को हेबो। बाबा कहउछंती तुमे मध्य परस्पर को स्नेह कर। प्रथम नंबर स्नेह हैला बाबांकर परिचय देबा। तुमे माने गुप्त दान करूछ, परस्पर को केबे भी घृणा करिबा उचित नुहे, नचेत तुमको मध्य दंड भोग करिबाकू पड़िबो। जदि काहार तिरस्कार करिबो, तेबे धर्मराजंकर दंडामाड़ खाइबाकू पड़िबो। तेणु केबे भी काहाकू घृणा करिबार नाही, किंबा तिरस्कार कर नाही। तुमे माने देह अभिमान आसीबा द्वारा ही पतित होई जाइछ। एबे बाबा देही अभिमानी करुछंती, तेणु तुमे पवित्र होई जाउछ। समस्तंकु एई कथा बुझाओ जे एबे 84 जन्मर चक्र पूरा हेला। जिए सूर्यवंशी महाराजा महाराणी थिले, सेमाने पुणी 84 जन्म नेई नेई तळकू खसी खसी एबे संपूर्ण अधोपतित होई जाइछंती। एबे बाबा पुनर्बार आसी सेमानकू महाराजा महाराणी करुछंती। बाबा कहउछंती, तुमे माने केवल मते मने पकाओ, तेबे पवित्र हुई जीव। तुम मानकू दयार सागर हुई सारा दिन सेवारे ही ख्याल करिबा दरकार। बाबा निर्देश दे चलीछंती, मीठा मीठा संतान माने तुमे माने दयार सागर हुई बिचारा जेउ माने दुखी होई जाइछंती, सेही दुखी आत्मा मानकू सुखी कर। सेमानकू बहुत संक्षिप्त रे पत्र लेखिबा दरकार। बाबा कहउचंदी मते मने पकाओ एवं वर्षा अर्थात संपत्ति को मने पकाओ, तेबे समस्त महिमा एकमात्र शिव बाबांकर। मनुष्य मानकू बाबांकर महिमा विषय मध्य जणा नाही। तुमे माने हिंदी रे मध्य चिठी लेखि पारिबो। सेवा करिवा पाई मध्य पिला मानकर साहस दरकार। बहुत अछंती जेउ माने आत्मघात करूछंती, सेमानकू मध्य तुमे बुझाई पारिबो जीवघात करिबा महापाप अटे। एबे शिव बाबा ही तुम मानकू श्रीमत देउछंती। से हेले श्री श्री शिव बाबा। तुमकू श्री लक्ष्मी श्री नारायण करुछंती। श्री श्री तो एकमात्र बाबा ही अटंती। से केबे जन्म मरण चक्र रे आसंती नाही, बाकी तुम मानकू श्रीर उपाधि मिली थाए। आजिकाली तो समस्त को श्रीर उपाधि दे देउछंती, काहींकि से निर्विकारी देवता एवं काहीं एई विकारी मनुष्य। राति दिनर फरक रही। बाबा प्रतिदिन बुझाई चलीछंती, प्रथमे देही अभिमानी हुओ और समस्तंक निकटरे बाबांकर संदेश पहुँचाओ। तुमे माने मध्य संदेश वाहकंकर संतान अट। समस्तंकर सद्गति दाता केवल बाबांकर संदेश पहुँचाओ। तुमे माने मध्य संदेश वाहकर संतान अट। समस्तंकर सद्गति दाता केवल जणे ही अटंती, बाकी अन्य धर्म स्थापक मानकू कौन गुरु कुहाजिब? सद्गति दाता तो केवल जणे ही अटंती।
ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, କାହାକୁ ବି ଘୃଣା କରିବାର ନାହିଁ। ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରେମର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଏହି ନିଶା ବା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ମାୟାର ଓଲଟା ସଙ୍ଗ କରିବାର ନାହିଁ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବରଦାନୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆରାମ ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦିଲାରାମ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବରଦାନୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆରାମ ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦିଲାରାମ ହୁଅ। ବିସ୍ତାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବରଦାନୀ ମୂରତ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ କେବେ ବି କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି ବରଦାନୀ ମୂରତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଲକୁ ଆରାମ ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦିଲାରାମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଜା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରିଥାଏ ଯେ ଇଏ ଆମର ସଦା ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟନ୍ତି। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ଅନମୋଲ ମହାବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଜ୍ଞାନୀ ତ ଆତ୍ମା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଲେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ। ଏ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସି ସାକ୍ଷାତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ଅକାରଣରୁ ବିକର୍ମ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତାହାର ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କୁ 100 ଗୁଣା ଫାଇଦା ରହିଛି, ସେହିପରି କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହୋଇ ଚାଲିବ, ତେବେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଆଗକୁ ଯେପରି ସେହି ଭୁଲ ଆଉ ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଲୁଥାଉ। ଦେଖ, ଯେପରି ଯଦି କେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡର ବିଧାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଧୋପତିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛ, ତେଣୁ ସେତିକି ସଚ୍ଚା ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପରମାତ୍ମା ଜାନି ଜାନନହାର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କିପରି? ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀର ଏହା ଯେ ନୁହେଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରଜ୍ଞାତା ଅଟନ୍ତି। ଜାଣିବାକୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ରଚୟିତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି।
तेबे एहार अर्थ है परमात्मा सृष्टिकर्ता खुआई थांती एवं मारी थांती मध्य, किंतु वास्तव रे एभली किछि नुहे। मनुष्य निजर कर्मर हिसाब अनुसार जन्म नहीं थांती। एहार अर्थ एपरि नुहे कि परमात्मा समस्तंकर खराब संकल्प बा भल संकल्प को जानिबे। सी तो जानिछंती कि अज्ञानी मनुष्य मानकर हृदय रे कौन चिंताधारा थिबो। तांको भितरे सारा दिन केवल मायावी संकल्प चालुथिबो एवं ज्ञानी मानक भितरे शुद्ध संकल्प चालुथिबो। बाकी जन जनकर संकल्प को सी कौन जानुथिबे। बाकी परमात्मा जानिछंती एबे तो समस्तंकर आत्मा दुर्गति को प्राप्त करिछि। सेमानकर सद्गति किपरि हेबो ए सबुर ज्ञान अंतर्जामी को जଣା अछि। एबे मनुष्य मानकर जेपरि कर्मभ्रष्ट होई जाइछि, सेमानकर कर्म को श्रेष्ठ कराइबा, श्रेष्ठ शिक्षा देबा एवं सेमानकु कर्म बंधनरु मुक्त करिबा ए कथा बाबा जानिछंती। परमात्मा कहउचंती मु रचयिता एवं मोर रचनार आदि मध्य अंतरई समस्त ज्ञान को मु जानिछि। सेई परिचय तो मु तुम संतान मानकु देउछि। एबे तुम संतान मानकु निरंतर सेई बाबांकर स्मृति रे रहिबाकु हेबो। तेबे जाई सबु पापरु मुक्त होई पारिबो, अर्थात अमर लोककु जाई पारिबो। तेबे एई कथा को जानिबाकु ही अंतर्जामी बोली कहा जाए। अव्यक्त इशारा सत्यता एवं सभ्यता रूपी संस्कृति को आपणाओ। 22 पॉइंट अच्छी। केबे भी सभ्यता को छाड़ी सत्यता को सिद्ध कर नाही। सभ्यतार चिन्ह है निर्माणता। एही निर्माणता सहजरे निर्माणतार कार्य करिथाए। जे पर्यंत निर्माण होई नाह से पर्यंत निर्माण करि पारिबो नाही। ज्ञानर शक्ति होउसी शांति एवं प्रेम। अज्ञानर शक्ति क्रोध को बहुत भल रूप से संस्कार करि नेइछ एवं व्यवहार मध्य आणुछ, पुणी क्षमा भी मागी नेउछ। सेहीपरि वर्तमान प्रत्येक गुण को प्रति ज्ञानर कथा को संस्कार रूपे धारण कर, तेबे सभ्यता